मोर ऑब्जेक्शन होची जे आपण तो जन्मदिन को पालन कर दिन को पंचायत राज दिवस कहीं पालन करेंगे। विजु पट्टनायक बड़ नेता तांको जन्मदिन पालन करिबारे कार किछ असुविधा नहीं, तांको जन्मदिन पालन करबा उचित मध्य। नवीन पट्टनायक को खुशी करबा पई जाईकिरी अनेक कथा विजु पट्टनायक नारे करागला, जोटा कि गोटे जहाँ कहुए बुमेरांग है अनेक से विरक्त हेले। जेमती जातीय स्तर में आप लक्ष्य करेंगे गांधी फैमिली कांग्रेस गोटे बड़ बोझ से गांधी फैमिली निश्चित भाव में भारत को अवदान अच्छे। यार अर्थ नुहे जे आप भारत वर्ष जुआड़े जी सरकार जिते थे एत वर्ष कांग्रेस शासन में थिला चारिआडे देखिए गांधी ना माने नेहरू इंदिरा गांधी राहुल गांधी ये ओडिशा हाँ ओडिशा गोटे सेम मीनिंग कथा से कहते भारत रत्न विजु बाबू को एपर्यंत मिलनी कि मिल 24 वर्ष जेहेतु बीजेडी शासन में थिला विजु पट्टनायक को आगू आनी सब कथा ढोल बजेले से हरेकृष्ण महताब कथा तो कई दिन कहून मु आंटी बीजेडी प्रो बीजेडी हो गले बीजेडी किसी क्षति हेनी। आपण सम्मान देवाक जाइकिरी जदि अति लेंबू चुपुड़ी प्रति असम्मान परिस्थिति सृष्टि कले लाभटा कौन है? विजु बाबू जयंती पालिबा किंतु पंचायत राज दिवस माने मोर कहवा कथा जे सरकार वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार विजु पट्टनायक को हतादर करू नाही। 2020 मसीह प्रति वर्ष मार्च मास 5 तारिख विजु बाबूंकर जन्म दिवस रे पंचायत राज दिवस पालन करा जाए। पंचायत राज दिवस ए दिवस रे सारा ओडिशा रु पंचायत राज व्यवस्था रे निर्वाचित नेता माने आसंती। भुवनेश्वर रे उत्सव पालित हुए, नवीन बाबू भाषण दियंती, अनेक कथा घोषणा करंती। किंतु ए वर्ष सरकार बदली जाइछि, बीजेपी सरकार आसीछि। बीजेपी सरकार कहूछि जे मार्च 5 तारिख रे जो पंचायत राज दिवस होता विजु बाबू जन्मदिन रे आमे से दिवस को पालन भिन्न ढंग रे करिवु। अर्थात से दिन स्कूल बंद हबनी, आमे विजु बाबू जयंती पालिबु, किंतु पंचायत राज दिवस आमे से दिन पालन करिवु नै। कारण एप्रिल मास 24 तारिख रे सारा भारत वर्ष रे पंचायत राज दिवस पालन करा जाए। ओडिशा रे किंतु मार्च 5 तारिख रे करा जाए। सारा भारत वर्ष रे जदि एप्रिल 24 रे करा जाए, ओडिशा रे काहेकि मार्च 5 तारिख रे करा जिवो। ए संपर्क रे अनेक गुड़िए प्रेस मीट चलीछि एवं कथा कटाकटी चलीछि। सीता राजाराम शतपथी आज से प्रश्नर उत्तर देवे। राजाराम बाबू बहुत समय विजु जनता दल सरकार को दल को समालोचना करते। मु जानिनी तांकर आज व्यू पॉइंट कौन हम जे विजु बाबू राजाराम बाबू आपण तो तांको पाखरे काम तांको सहित सरकार रे से थिले, आपण तो सांबादिक थिले टाइम्स ऑफ इंडिया रे। तो विजु बाबू कौन बीजेडी रो? विजु बाबू ओडिशा रो जने नेता। तांको जन्मदिन पालन करा जाउची, छुट्टी करा जाइची। से निष्पत्ति को बदल देवार कारण कौन? ओडिया अस्मिता कथा में कहूँ। ओडिया नेता होचंती विजु बाबू, से तो बीजेडी नेता नुहंती। तो तांको जन्मदिन को बंद कर देवा द्वारा ओडिया अस्मिता प्रभावित होला बोली अनेक बीजेडी नेता कहउछन। हाँ एक कथा सत। विजु पट्टनायक ओडिशा रो जने बड़ नेता। भारत वर्ष रे ओडिशा रो जेते जेते व्यक्ति सब अछंती बड़ बड़ व्यक्ति जहाँ को लेकिरी ओडिशा रो परिचय गोटे सृष्टि हुए जातीय स्तर रे, ता भीतर निश्चय भाव में विजु पट्टनायक अन्यतम। कहीं ओडिशा बाहर को गले कई जदि पचारते आप कौटू आसछन्ते ना ओडिशा जड़े विजु पट्टनायक जड़े बड़ नेता बोली से जानिछन्ति। किंतु यार अर्थ नुहे जे विजु पट्टनायक को सबू कथार आम जुआड़े आप देखिए बीजेडी सरकार बेले आप लक्ष्य करेंगे आम मैंने एत संकीर्ण मना यहाँ तार प्रमाण करुजु पट्टनायक बड़ नेता। तांको जन्मदिन पालन करिबारे कार किछि असुविधा नहीं, तांको जन्मदिन पालन करबा उचित मध्य। काहेकि ना जो माने ओडिशा को गोटे ऑब्जेक्शन को मोर ऑब्जेक्शन होउछि जे आपण तो तांको जन्मदिन को पालन करछन्ती से दिन को पंचायत राज दिवस कहीं पालन करिवे। विजु बाबू पूरा जो महिला मान को अग्राधिकार दे पंचायत राज पाई कि तांकर आगे देखंतु भारतर संविधान को बदला जाय महिला मान नहीं सी आनी खाली कौन ओडिशा से आनी भारत वर्ष में महिला मानकर बर्तमान समस्त प्राधान्य तेणु कहवा कथा विजु पट्टनायक कहीं आप पंचायत राज दिवस दिन शुणु आज्ञा प्रथम सी चिंता करते कि आउ किए चिंता करते
ए विषय किए किए गवेषणा करछि आपण जेहेतु सरकार रे अछंती आपणक परिवार लोक माने सेतबेले जे मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक तांको बापा सी तेणु सेतबेले नवीन पटनायक को खुशी करिया पई जाईकिरी अनेक कथा बिजू पटनायक नारे करागला जोटा कि गोटे जहाँ कहुए बुमेरांग है अनेक से विरक्त हेले रोड देखिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रम देखिए सब बिजू पटनायक ना चलला शुणु आप अति लेंबू चुपुड़े से पिता लगे बिजू पटनायक सम्मानास्पद व्यक्ति ओडिशार गोटे प्रकार परिचय किए मना करना कि यार अर्थ नुहे जे सरकारी कार्यक्रम ना हम रास्ता ना हम लाइब्रेरी ना हम जेमती जातीय स्तर में आप लक्ष्य करेंगे गांधी फैमिली कांग्रेस गोटे बड़ बोझ से गांधी फैमिली निश्चित भाव में भारत को अवदान अच्छी यार अर्थ नुहे जे आप भारत वर्ष जुआड़े जी सरकार जिते थे एत वर्ष कांग्रेस शासन में थिला चारिआडे देखिए गांधी ना माने नेहरू इंदिरा गांधी राहुल गांधी ये ओडिशा हाँ ओडिशा गोटे सेम मीनिंग कथा से करते या द्वारा होता कौन मुझे कहूँ कि समय आंटी बीजेडी बोली आप एमती कथा कहउछनी मु आंटी बीजेडी प्रो बीजेडी हो गले बीजेडी रो किछि क्षति होबनी मु बीजेडी रो क्षति होबो ना आपण भली सांबादिक जेतले बीजेडी विरुद्ध रे लागियो से मोर कहबा कथा आपण सम्मान दबा को जाई किरी जदि अति लेंबू चुपुड़ी किरी तांका प्रति असम्मान परिस्थिति सृष्टि करले लाभटा कोन हला मोर कहबा कथा रहउछि सेया किंतु ओडिया अस्मितार प्रतीक बिजू बाबू न ना ना निश्चित भाव में आज अपमान करागला कि नहीं जदि आम स्कूल बंद होउथला आम बंद कलु ना 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 बिजू पटनायक जो 5 तारीख मार्च 5 तारीख दिन जो पालन होता पंचायत राज दिवस जन्मदिन रे आज पंचायत राज दिवस केवल उड्र कर जन्मदिन किंतु पालन मुख्यमंत्री देखिए चिठी लिखिं नवीन पटनायक मोहन माझी लिखिं आपण विशिष्ट अतिथि भाव में जोग देबे आमे बिजू बाबूंकर जयंती पाळिबा किंतु पंचायत राज दिवस तांको नारे माने मोर कहबा कथा जे सरकार वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार बिजू पटनायक को हतादर करू नाही एक दुई रे बिजू पटनायक प्रति यथेष्ट सम्मान प्रदर्शन करिया पई तांको जन्मदिन को राज्य सारा सरकार एबर सरकार पालन जेमती यथोचित भाव में करने कथा करेंगे तीन किंतु आप मन रखा पड़ो भारत वर्ष गोटे जातीय महास्रोत आपन को जोग देवाक हेले आपन को किछटा संकीर्ण मनोभावटा को छाड़िया पड़ो गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी गोपन दास जो आसिले गोटे कटक जेलू जो फेरिले कटक गोटे मीटिंग होकर उत्कलमणि बोलिक कहीदेले आज्ञा आप जानते गोपन दास केते क्षति है आज्ञा गोपन दास को भाया जड़े व्यक्ति भारत वर्ष विरल सी भारतमणि कहवा कथा आमे उत्कलमणि कहीदेकरी से सारिदेले आम आशा बाहर को आम पठेलेनि सामान कथा मधुसूदन दास भाया व्यक्तित्व पढ़ंतु ओडिशा पे से कौन न करमतिया लोक सी भारत वर्षर गौरव हवा कथा आमे उत्कल गौरव ये करके सारिदेले कि बिजू पटनायक कथा से आप देखो अन्य राज्य सहित तुलना करूँ आप ओडिशा बाहर को जाकर अन्य राज्य सहित तुलना करूँ बिजू पटनायक समकक्ष है भाया अनेक नेता सेठी नथिबे किंतु जहाँ को आप सब देखुंत जन्मदिन पालन होची जन्मदिन में लोक श्रद्धांजलि दौरान गोटे एड़े बड़ प्रपोर्सन अति बड़ कर दिखाई जातीय स्तर में आमर जो मैंने कले आज्ञा जी जहाँ को जातीय स्तर में जदि आप करते कहार किसी कहबार नाला आपण ये प्रोजेक्ट ना रास्ता ना आउ कौन ना ओडिशा भितर लिमिट कर रखिदे आजिका दिन में मुझे चैलेंज करुच्ची भारत रत्न बिजू बाबू को एपर्यंत मिलनी कि मिल राजी बीजेडी अलायंस रे थिला वाजपेयी सरकार रे मित्र दल भाव में थिला बिजू जनता दलर नेता माने मंत्री बनी थिले केंद्र रे एवं मोदी सहित 2014 मसीह 24 मसीहा पर्यंत नवीन बाबूंकर बहुत भल संपर्क थिला जदिओ एनडीए अलायंस रे बीजेडी नथिला को दिन जबरदस्ती आमे गोटे जोर सहित आमे कहिनु जे बिजू बाबू को भारत रत्न दिया जिबा उचित आपण कहिबे केमती आपण पर एते छोटिया कर देकी आमे रखिले जे पार्टी कथा बाहरलानी जातीय स्तर कथा मु आ गोटे उदाहरण आपण को दउछि सबुआडे आप देखिए नेहरू इंदिरा गांधी राहुल गांधी गांधी फैमिली चर्चा चारिआडे सरदार वल्लभ भाई पटेल
ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଥା କିଏ କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସବୁଠାରୁ ଅନେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ ନାଇଁ, ଏବେ ଆପଣ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନାଁ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବେ ପରା। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାଧୁ ଭଳି ଯିଏ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଟଙ୍କାଟାକର ଦୁର୍ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ସରଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ କୋଉଠି ତ ପାଳନ କରୁନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବା ମନେ ପକଉନେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ। ଏଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା 24 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ଆଣି ସବୁ କଥାରେ ଢୋଲ ବଜେଇଲେ। ସେଇଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା ତ କେଇ ଦିନ କହୁନଥିଲେ। ତ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଯେହେତୁ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହଉଛି। ଏସବୁ ମୋର କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ତିଆରି ହଉଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରିବା, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନ କରିବା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଧୋକା ହେଲା କି? नो ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ ନହେଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ, ବିଜୁ ବାବୁ ଏଡେ ବଡ ଓଡ଼ିଆ ନେତା, ଓଡ଼ିଆ ନେତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଏବେ ତ ସରକାର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ତ ପୁରା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଳନ କରିବୁ। ସରକାର ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ସରକାରରେ ଅଛି। ବିଜେପି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ଆପଣ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବାଦକୁ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଉ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ, ସାରା ଦିବସରେ ଯୋଉ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇକି ସେଦିନ ପାଳନ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାନି। ଯେମିତି ପାଳନ ହଉଥିଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା, ଏଠାରେ ଅସ୍ମିତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର କିଛି କାରଣ। ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାପା, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଉ ବିଜେଡି ଏ ସବୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ये गोटे परिवार, पट्टनायक परिवार सहित संपृक्त, किंतु से ओडिशार नेता, से भारत वर्षर नेता, ए कथाटा को आमे चिंता कला बेल को गोटे बड़ डिबेट तैयारी होछि। सुनतो आमे एते बिजू पट्टनायक को एते बड़ नेता बोली करी कहूचे, ता पछरे मध्ये अनेक फैक्टर्स अछि जोटा को आमे अनेक समय भूली जीवा उचित नय। कोन बिजू पट्टनायक काहे बड़ नेता गेली आजिका दिन रे आपण एते प्रचार करछंती? काहे ना बीजेडी तांकरी नारे हेतिला, बीजेडी 24 वर्ष शासन ने थिला, बीजेडी रो मुखिया थिले बिजू पट्टनायक रो पुओ नवीन पट्टनायक। नवीन पट्टनायक 24 वर्ष ओडिसा रे शासन कले। बिजू पट्टनायक मध्ये जणे पैसा वाला धनी व्यक्ति थिले। धनी व्यक्ति राजनीति के आसी एवं राजनीति तादरु धनी व्यक्ति हिसाब रे नवीन बाबू को भली जणे सुयोग्य पुत्र जे से पूरा शासन व्यवस्था को आगु को नेले बा पॉलिटिकल व्यवस्था आगु नेले। मोर कहया कथा जे राजनीति के आस्थिबा जणे धनी व्यक्ति, जणे शिल्पपति, ये होचंदी बिजू पट्टनायक। आपण ताका कथा मने रखिचंती एते जोर, माने एक रे एटा तो काम दला ताका जो पुओ मुख्यमंत्री थिले ताका नारे हितला इत्यादि इत्यादि। दुई रे से पैसा वाला लोक बिली सेटा भी काय पण बोली जाउचंती। नवकृष्ण चौधरी तो पैसा नथला, नवकृष्ण चौधरी तो गरीब लोक। नवकृष्ण चौधरी तो ताका जीवन सारा लोकंकर सेवा करिवारे से पूरा सारी देले, किंतु बिजू पट्टनायक धनी लोक, ताकर शिल्प थला, ताको व्यवसायी बिली कि समस्त बेसी लोक जानते आजिका दिन रे।
ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ। ସିଏ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ରୟାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ପଠାଉଥିଲେ, ପ୍ଲେନ୍ରେ କୋଉଠି କୋଉଠି କାମରେ ପଠାଉଥିଲେ, ସେ ପାଇଲଟ ହେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୟାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଥିଲେ ନା, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଥିଲେ ନା। ସିଏ ସେଇ ସମୟର ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଶିଳ୍ପପତି କେହି ନଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲେ, ଶିଳ୍ପପତି, ପ୍ରବଳ ଧନ ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲେ, ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏମିତି ୟୁଜ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ସେ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଡିଏ ସ୍କିମ୍ ରହିବ, ଯୋଜନା ରହିବ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିବ, ସେ କ'ଣ ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି? ମତେ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେମିତି ଅବଦାନ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ପଟ୍ଟଭୂମିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ, ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାଜି ହେବି ରାଜାରାମ ବାବୁ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କାରଣ ସମାଜ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟଟି ଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଯଦି ସେଭଳି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ସମାଜ ଭଳି ଖବରକାଗଜ ନଥାନ୍ତା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ସାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜ ଏ ହୋଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ ଏ ହୋଲ, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପେପର ନାହିଁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠେଇବ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ସେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅମର ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦରକାର, ବା ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲିଗାସି ଆଗକୁ ଯିବ। ନାଇଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ଲିଗାସି ଯୋଉ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଲିଗାସିଟା ଯାଇଛି ଏଇ ସବୁ କାରଣ। ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଳର ବାକିତକ ଲୋକ ଯେତିକ ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆପ୍ରୋଚ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇପରା କହୁଛି, ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ପରିବେଶିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ଆମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ ଲୋକାଲାଇଜ କରିଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଲିମିଟେସନ୍ସ କେତେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କେବଳ ମନେ ରହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ? ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଶିଳ୍ପପତି ହେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇପାରେ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମନେ ରଖିବେନି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ଆନ୍ ଆଇକନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କଲେ, ନବୀନ ନିବାସକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେହି ଧରିବେନି, ସିଏ ଧରିବେ। ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଗଲାବେଳେ ଭାଷଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ 2 ଧାଡ଼ି କହିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସରୁ କିଏ ବାହାରିକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେୟା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥିଲା। ସେ ଶିଳ୍ପପତି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖାନା କମିଶନ ବି ବସିଥିଲା, ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି।
से मध्य कांग्रेस रु जीवा पछरे यार अंतराल रे एही प्रकार सब विवादमान घटना सब थिला तापरे मध्य ओडिशा तांकु बहुत दिन पर्यंत बा अनेक दिन पर्यंत मन रखिबो तार एकमात्र कारण हला सी ओडिशार आइकन ओडिशा को गोटे परिचय दैछंती ओडिया लोकंकर नेता बोली कहले तांको लोक मन तांको पॉलिटिकल इंटरेस्ट किंतु तांको आपण पॉलिटिकल इंटरेस्ट जते व्यवहार करछ आ गुटे पॉलिटिकल पार्टी से तळे आसुची से कहूची जे तमे काई कि तांको ब्रांडिंग करिवो हाँ। हमें ए ब्रांडिंग करे दो आमे ए ब्रांडिंग करे देबनी सी ऑल इंडिया ब्रांडिंग हवा कथा हां किंतु तांको नारे ए खाली प्रोजेक्ट कर जे तू बीजेडी ब्रांडिंग करिची बीजेडी हाँ। सरकार तुलसी रहइबो नेचुरली बीजेपी कहूची जे आमे तम ब्रांडिंग रे जी ए कथा सत्य आपण किंतु पॉलिटिक्स रे बिजू बाबू आसीबा उचित नुहे से बीजेडी ठारू ऊर्ध्वरे रहिबे बीजेपी ठारू ऊर्ध्वरे रहिबे से जने महापुरुष सी बीजेडी ठारू ऊर्ध्वरे सी कौन सी प्रकार तांको नारे कोडी रोड कर देले तांको नारे को प्रोजेक्ट कर देले सी ताठू बहुत ऊपर तांको पॉलिटिकल इंटरेस्ट तांको पॉलिटिकल इंटरेस्ट रे आपण जदी व्यवहार करचंती एटा आपणकर आउ गोटे शक्ति जेतळे आसीबो से कहबे तम ब्रांड काई कि नेचुरली से बर्तन बीजेपी सरकार पॉलिटिक्स भितरे बिजू बाबू रहि गले पंचायत राज दिवस रे जो बंद छुट्टी होउची से तार प्रतीक भाव रे बिजू बाबू को आमे देखुचु तांको जन्मदिन रे होउची तो से बर्तमान गोटे ब्रांड हे गले बीजेडी रो ब्रांड बीजेपी कहउची तम ब्रांड को आमे प्रमोट करी ने प्रमोट नुहे बीजेपी रो कहवा कथा जे बिजू पटनायक वाले लोक को बीजेडी काई कि तार ब्रांड बिल कर रखियो से कोन बीजेडी रो केवल संपत्ति से कोन केवल नवीन निवास रो संपत्ति बिजू पटनायक कहउछन ओडिसा रो संपत्ति तो से ओडिसा रो संपत्ति माने आमे तांको ओडिसा रे से जति की प्रोजेक्शन दवा कथा आमे जब तांको नारे आपण प्रोजेक्ट कर देबे तांको नारे पंचायत राज दिवस पालन करिवे कोन ना से पंचायत राज कथा आगे भाबितले आगे आपण कोन गवेषणा करछन से इंडिया रे केवल पंचायत राज कथा आगे भाबितले एथरे ओडिया अस्मिता प्रभावित होनी ना एथरे ओडिया अस्मिता बरंग ओडिया अस्मिता रक्षा होउछ आ लोकन को रिएक्शन कोन हो बोली भाउछन लोकन किछ खराब रिएक्शन तो होबनी बिजू पटनायक को तो कि भूली जाउ नाती बिजू पटनायक को तो सरकार हतादर करू नाती बिजू पटनायक जन्मदिन पालन ने तो कोनसे अवहेला नै बिजू पटनायक जन्मदिन आउरी केते भलो होई परिबो सेति तांको पुओ जे पूर्वरु मुख्यमंत्री थिले तांको मध्ये आज वर्तमान मुख्यमंत्री आज चिठी लिखछंती तेणु माने भूली जबार तो प्रश्न उठुनी ओके निश्चित भाव में ये गोटे विवादीय वितर्कित प्रसंग जे मार्च 5 तारीख बिजू बाबूंकर जन्मदिन को पंचायत राज दिवस रूपे पालन करबा केते ठीक केते भूल आ ए संपर्क रे राजाराम शतपथी तांकर मत रखुतिले जे बिजू बाबू कोनोसी दल ठारू दल भितरे नांती दलर गंडी भितरे सीमित नुहंती से दल ठू ऊर्ध्वरे आ राज्य ठारू भी ऊर्ध्वरे से भारत वर्षर नेता तेणु तांको गोटे लोकालाइज ब्रांड करी लोकल ब्रांड करी आमे सबुदिन रखिबा उचित नुहे बहुत धन्यवाद श्रीयुत राजाराम शतपथी आपनको मतामत।